عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu, mwana video zezungulia harma zerezo nga mwana wandu wenanzishia sikahanzani wajishishe suala harimo wakomori watukufu. Hal mimi musawi nsina hanywa ngamina hanywa? Hal mimi musawi bonlona hanywa nsina ujwa hamba izo nanzao amjo ujwa hamba izo nanzao? Wakati njojo hamba izo nanzao watukufu ngitsahau ekanga mwambo nijukananga mwambo zinu shaka zinaunitoa haruma shida. Mwana matsupora za Kiswafua ni mfano. Sijojo ujani hime nifanye tartibu za Kiswafuani. Wewe utsambaziwe mindu, tsambaziwe mhono, tsambaziwe macho sha madama hanywangeye nsina uchindozia. Shasu ala ya muhimu kwa komori. Hal mparuishia jaraha ya mru yadeziwa na kaburi la mru yadeziwa sideziwa wanru wananzishi yao ngamu mlabioni. Wallahi shenjo uparo mana na mru nsoma nzanuahe, shenjo uparo angana na mru natsuparo mvumbu wahawi, shenjo paro de ya mru ensi hunaka uhima vanu nivumbuwe owaze wa moroni hasibabu faida fulani owanaho wafungulwa. Shao ukweli sikoza na richiliendo الأمل خاب ما تعرف الحب لا تكذب على من حبيت Mnonoge disao ukweli sikoza usawade ziwa koza kaja koza nariangalie hai anumakosima itsedikao katsu hai akoza kaja koza angalia kakoza angalia wanware maukotsi asibabu mafitsi na wangalia. والله ما الحب إلا في داخلك من الأخطار وانت ترمي حبيبك في لهيب النار. ما الحب إلا في داخلك من الأخطار وانت ترمي حبيبك في لهيب النار. يا ليت لك مستوى تفهم وتدري تفهم وتدري. Namone hedi ndiyo njabadilia njakoza njarenda ntongo sha sizamba haina mranzo ndeye hekia siyajo kahanza nandi haina mrujo kahanza omuhimu mzekiki wa Mozambiki nge Komori wanguju kama mimi tsikafanya azida bina. Idhan ekamru hajua mgala wahansi wa banu khasatan de kama namshwa mndu wa mbaba mzazi mzima de ulodi ngoni mwanamma mndu ya pula sheo aho mndu kadisi uzi simwambia nindo nsina uparo si haho nsini mwayezi miadi yangu doandu wa luhar mwezi warikadamiza nsina utilo har mapieje ni sensini ndo atake wandu ikao kwa tsina waziri kwa tsina udirektori kwa tsina ndrongo itsoka yonsi. Basi mime kamra ndeya nsina ushinda nambie mndu utsindeye. Idhan ya warma yema suala yayo ntsipia haina ujoka hundea omlango ngo maftur khasatan de ka
edamu ya hahode ilo dingoni nsina ujueju njafa njakoza haina mranzo ya ndengu jonde omuhimu mimi musawa mjoka nsina uparo mana na mndu ntsomwa nzanwa nsina uparo mana na mndu ya tudhulumu yensi nsina uparo vumbu wa mndu ya tudhulumu yensi ekamndu adeside ya ndeye kamndu adeside ya ndeye ya mbizo anzao na muamini nyi wanaama kao nyi unanza na muaminu ka wallahi kazi ya parondisa ukomunga mjoka meutendeti jide wakati tihulwa wakati tihibime milioni wakati tihulwa wakati ngamni kwa mapesa ni wazade ani na mwangaleze ndo kuizozo ntipi ya ngazigire mao banu Ali Yusuf Abdu hatafatahu na kiki kwa tida jaraha bada mjuo shawala walado walo harmwe yezi ngetsahoelewe utselewe kimoto mtiti wala ngo harmwe yezi amtsohu ni kamfano upande wa heheji ngofikiriyo njema fatahu yende ya do double zibei ngofikiriyo njema ya mndu hamandu wo mndu mvumbua ngofikiriyo njema kiki yende yarume wandu wangwe mhono yarume wandu wa trezori mndu yarume wandu wa hibaze passeport ya wafungue yahuzeze passeport za hatu. Est-ce que tu crois que kiki kana ujovumbulwa wao tisawa na mndu wasaya wao njojo wavumbu haukawa wandu ikao wajihanti daraja ukangwa rumishi hao umma shangwa dhulumio umma kamru jande ihajanjo kaniende ikamru antangas ihajijo kaniende umuhimu mjokana kiki nami rikaufanya hazi na tindama miche rikawandu wenje rikana hazi ya daula amini ukanga rifanywa hazi ya daula alafu ikamrajaba Musawi upulwenza haya tipulwenza haya Musawi huibi mamilioni atibi Musawi wembe amadzi Musawi upasuleti gindini problem ile went alafu wandu no c'est bon monema pasma lapi yabona puwatsinga na jaraha kabati idhan wakomuru watukufu kabati ujonta harma error ndwangana na wandu nsowanzanu wao na tsuparo kawanzanu wao na tsuparo wajua na tsuparo warongoza kabati mrujoja yantiye hai Ahmed Yusufu nguziso suala yenga weswiri ukaki ikinde yapu wa ye mru wa mhono suala nje ibradro waki kiyo parafatahu hodimbe atekeleza ukana wona waona atekeleza ukana waomba bizanduri wajua kadwabili kiki hamba wona waona na balai waziri wa usalama ye waziri wa usalama wa taifa waziri ola haono itendo ashendo shafanyihe kajashizia awe mahakama ibidia mziye mrudo ka mustarabu bu Ahmed Yusuf yode fasiri ya ukana kiki hapu wa wandu ichao mwisoni rijari hundu solari ola yaka yafungwa rijari hundu la solari ola mru wa kiki ola mru wa kiki ola solari ya loma ore ye mru wa kiki ye mru wahe ye orange ola upara solari abongotsa heke kiki tinde jozinga arwa daye haukana kaja asiste mru ya kandanje kajazia mawaziri wa usalama wa taifa yabo hiyo lazima dhamana amandu waikao ngurirumishio simaraia yafumbula shekamwa na mshwa mndu wa mbaba mzimu ngedingoni harma wandu wanzwani pwesheo yabo mndu hamanda yami sina usaidia njitsu wenguo haukatsa siju eka mrajande
yekamjaona majarahane mapasima na kaza kojoni nitajaraha hauya nikaze kaburi hasibabu mrandea waremole koti na walireme ba ikayo tokanga mina madhambi 20 tiparisa mrungu toamba izwanzao yeni kazandrabo badi ikatendo anzani tabiheleo yapa mjidhulumu au kama udunso akihama kamina mahamengomi raru na minane yapa maudunso akihama ikatifu amjoka huoneswa madhambi awena madhambi mengomi tano tayano madhambi mengomi tano yanu ngabo mengomi raru yazimwa ngabo mndu yarema koti hambi ngabo mndu ya saidi hambi ngabo mndu ya kukazandrabo ngabo mndu yamba jau basa mtu jamba bo mnyezimu unrejeze duniani nende nake abo haina usiku nsoka liwano deziwano rendwa na iyo de majiso ya mwanda wejo kokana yo hamu bo mnyezimu walatika utabihaje ikisoka ubidike haina usiku nso deziwa haina usiku nso twama rabiha haina usiku nso rendwa na ibwa mnyezimu vanunjaka ujue sekre ya hembebo abo bakomori mndu amanda minjua we dini njua we Qur'ani yeti jodota bihe kati deziwa yeti jodota bihe kati deziwa alafu ndu ambe wiye sa deziwa yego ya deziwa evano minsina hanyo nsojojo ujanzingare Ahmad Said yabona mbe Ahmad Said wewe ure mansaya hata wamdomzima wombi nguno mzima nguonsini Ahmad Said ure mansayo mashishioni hata Ahmad Said ure mapenturali Esha Jonziendi ninsidei sha ekanga mvumbu wa mfano mbaba moroni uparo Abdalla Muhammad Swafeini do wakati enda ya sujudi ya azali na mbana muhenzo uzulufu do wananyungwa dhulumiwa wa prison wao mjo wavumbua do wakati na vumbua mruparo na diaturuki yenda ya kahwespione kampanyari ya mte harma mashaka sha mi musawi mika dojo kipena mndu yambwa ya ndeye jamais ikamru ambwa ya ndeye nande ahlan wa sahlan shayende ngamjofa yeye ngamjoka irewe yeye mjoka na majaraha ishabaki ndo ukweli shawa komori narkerathi renti mbabu psikopati haina mbwana iwa nwao ikembwana ya ukweli beadui wahanyu mumdiwaza haina usiku musawi hamabalo wa komori wa malaika niti malaika miti daika sha nazimunde bolt haukanele fitina nupiha le fitina ya utsambaza wangu lakini rukoko linlandisiwa ni Boltule mzee ka Boltule mzee ajajita ukange na ndongo za wamba na hindilina mafiti na ngezero Boltule mzee kuna mbia wana washe wangabi wakuranga lava nukahu warenge bobolt Boltule mzee wananyuho wangabi ulo harma mbwana wenao bobolt wanambia ukahu hurengeola urenge mndu mshaola bolt izoti ndongo ikawa mtungo izonga mina zenyi shahida rumwe telefona yangu bobolt miti mna mwana mtiti rikar mbwana banu rikaufanya mbwana ya kisiasa mbwana ya udekortike makalima ya raisi mbwana ya ufanya rianalize ye namna ya kisiasa ilo ndani hujabo Boltule mzee huja utafiti na harmaze rezo hutia ubaba ifu harmaze rezo harmadaki kawenda weji swifu mimi kana tabia jau mijau unaboze ndongo wanambia pia wakauneraze audio wakaunipara eza hatwari mitso zihansi abo Boltule mzee ekamtsaho ni hubongowe sijoti yaze audio za haho wakahamba mwanamshe fulani moba janani mwanamshe fulani mahala fulani mwanamshe sijoziti yani hubongowe bobolt
tijoziti yanoneso andusha mimi tisawa nawe hauka wetinde adui ya hangu wetinde adversary wa hangu ya adui wa hatu mushtaraka de uloharimwe yezi de unyanganyo yeyezi de wangamizo yeyezi miti adui ya haho weti adui ya hangu de mbaba sabuzizo tinjema shange lazimu onrongowe hauka boltuoi ngufanyo fitina zero ha popularite na audience na yotinde hajaruloni nyobana na we kandi izo zenrongo izo kajanaba wa miche haina mwanamshe yarengwani bolt au ya dragewani bolt ngamina ze odio ro anambia ukawa draga ndi e bolt le fitina la hindi ane kangarta horbo moyo wandu bolt wetinde adui wahangu adui wahangu kiki wazali yudeyes yakadamiza nono Said Mohamed kamjaparo ishana kansi vanu nado fumbwa wandu kamjaparo ishia kansi vanu nado fumbwa wandu nado vumbwa wandu walontini ridaiwe haki ya hatu kamjaparo ishia na jana kansi vanu na jana do fumbwa bolt hauna do fumbwa wandu itsoka yonsi wafanyo mbwana idhan yabo ikazija isafarainu owandu kwa tina mbwana ya wana no wandu wala shembwana dokari kaushiani ebwana dokari dezani ebwana dokana wandu fedhe hilani badi mimi nsina ujani fedhe himndu nsina huja ni fedhe himndu nsina huja nambie mndu nrongo za kimafiti sha ikawa jadeba ya yezi ya sirikali ya nrongo wallahi kama mbioneza kweli nsina ukansi wanu ndo shindana tamina mndu wallahi nsina umana na mndu nso mwanzanu wahe ntsina umana na mndu nso mwanzanu wahe ntsina uvumbu wa mndu nso humjuwa ntsina alafu mwana mshohangu wa mbaba mzee mzima ulodi ngoni nyuma fitiano au mbeshelo marahaba ukaya kazani au mbeshelo marahaba ukaya zidi au mbeshelo marahaba ukana yakai haina dingo ni lamdu joka unde hau yanpeshe shawa komor yesi problemu inji amjodo mweleza no soniyo ya uba komor sikahanza nje na mbebanu ukana mimi musawi ekamrandea mrati ke yuhamba la musawata abiha wallahi billahi dazivi za tuhamba rangu 2015 hata leo dazivi na tudezi wa rangu 2015 hata leo kabati nrongowo na tuhamba rangu 2015 hata leo etirende wakaufanywa hata video zikazwa titri ndo hakika wa musawi no ushia na zasaya harma marengwe na harma marengwe wakaufanywa mabunjilio nevumbulwa musawi shetani musawi shia musawi jao ekamrwa jamba musawi harimani kiki haheziwa hapasulwa kamrwa jamba hizo kiki wae o mahalali yongu sojoka mumnya ekai jamba tibi 32 million tijatsamba ukana ngamliwa ne sirikali tena sijatsamba ngamni kwa mwana mapesa ni mwana mshe ebi mndu nahiba 32,000 euro narudi niliwoni wanawashe narudi nahulwa ne sirikali eya wamanda munyarengendazi awa komori haina undeyo na ndeye shana mkena amani ya ukana mimi musawi
mimi Musawi wallahi billahi tallahi kaztsundisa mwanama Said Muhammad emndu yatale fitina harmaze rezo yupara bolt kamina zen shahidi simwambiani hata mhara simwambiani hata kamjanelewa Yusuf Taki mishia hizo njaparo ziha bisi wanga wetabirini bo Yusuf Taki minjaparo ziha ushinya wangu tsena komori kairi mpwanza haya hanashia njara wamba mishia yabo zinrongona hamba pia za kisiasa zinrongona hamba pia za homwendele wa kisiasa ranguba la taleo gazijiriyo badi mndu mwenzaro hombi dejo haraya mimi dinamwelezani upande wahe opposition sente na wao pia ukawa wandu wandrabo ngizo hata leo basi ekamraja ndeya na ze œuvre ngizo yabo makalima ngayo yabo ze nrogo ngizo yabo ngamderanje wandu hata kwa nionela uvu kiasi awiyo problem abo mtiparokana hajane desiwa mtiparokana hajane vumbulwa nayi no alawi Saidi njamba bolte mnafiki anga farqa ya mduti yo fitna na unafiki wewe alawi kutsuni jua kutsujua bolt wa mjuono ngamina hata odio zahe nlonizo ngamina makalima menji ya wandu maproshi waneleza abo wewe kuna uja uhanie mndu ikao rikana dira rikahwenda abona mhense mafitsi ndo atijahani ya mndu utsujua simwambiani ukana le fitna linu ngabo wandu wenji walijua weheli ya landisa na mimi Musawi ngamina registro mazahe siloba yamba tirenge mndu mshaola tirenge waola bale mndu mshaola timbaratine kana wenda hula bala tirenge oi ngone mwana mshaola timrenge wasaya pia ngabinizo na mimi harimwa mafitiano ya jirio harma zerezo ekatsendo anzani mpwesheo shansi na ujuejo ya hahe nsojoti ya ze audio ya nerea yakavumba uka mndu mshaola timrenge be mndu maheye sarambavi mndu mshaola timrenge vale mndu mshaola nzo tijozitia njajo paro shesha tsonga nso utia audio na mdesande yabokane adu yangu tibolt yabokane adu yangu tinda nsina ujabanu nje nguoni okay adu una mushtarak adu wahatu nge harma beti salam adu wahatu ngo interieur adu wahatu ngo education hula adu wahatu ngo affaires étrangères o de ma adu wahatu shima adu wahatu tindami tindawe tindola ikamja mjihar maji ya udwamba ulangu pulwansa haya ulangu mafiti iyo mrujo jwamba bada mruge na hanya shamtsidi waze bwa komori uka mwezi wa tsumu tisomo hitima mrati dharau mswafuta undabalawa mrati dharau ze kul huwa Allah kumena mjanazi soma Mwenyezi Mungu asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum huenda mienge rongo na yode kairo hanyuju wa an tuhibbu shay'an na manzenrongo wa huwa sharrul lakum na yonde shari ohanyuju basi tisomo kadombili uka aina mruni kazondrabu timruditi mnikani dele uka tihale yabonga mjohu ishia ba hama bombi wandungu wajwandiso atake na fijo na hizi simambianiso shanja rudi ya harma analizi samba ngamsomoze qul huwallahu ngamsomoze qul huwallahu kumena mweja
ni sahili Mungu owandu watsingwanza wanikaze nrabo nanga mjo uona baada ya mwezi bano ezijo ujiri awajo kaya mbabandano ikanga bomndutsu amine Qur'ani mingami amini Mnyezi Mungu njibulia emagadui bannabala tisanga mwajonga mwaono shawo tsimabani hangu au kanaze ndongo na habaze video pia ngizo yabo na ngizo hamazi la mtizamba oushao tisomwa hitima zikulu huwa Allahu kumena mweja hosoni mwanyu ngabo wandu watsohelewe Qur'ani wapasuha shahasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum huenda mienge ndongo na yokairo hanju tidesi hali ntabihe la utitabihe haukana ngamdeziwa ngambiro armaze komantari neone maaduya banoi adui haibanuya balaila si wanurujwawe Qur'ani ngar aminio kamnyezi mwaronesa hauka Mwenyezi Mungu harende ukana wakati wa buhao aruli lazima wahezaha watoka eruption volcanique yekale zahalalifu habarini deliko ujana ardhi ya ardhi ila ngendo yake dongo ngendo yake magaya ngendo yake ngendo ya melezemiri wakati ujo uhima harumwe ardhi ya zahaila ngojojua eni kazomdunda daharima lebwela masamvu lijalini linikate omdu la ngamkazobanu walole dongo alafu mrati wane ukana vanu Mwenyezi Mungu kajanjibu vanu Mwenyezi Mungu anijibu haukana ngammonone deziwa na mbatifumbwa wandu na njavumbwa wandu memru ni hutajiao ni mvumbuwe uwakiki emru ni hutajiao ni mvumbuwe uwazali emru ni hutajiao ni mvumbuwe uwo waziri fulani uwo hafi uwo Nurdini Midilaji uwo Salami uwo Sambi waonda wao pia ni hutajiao shabada yabo nsu hutajia neka mra desidani deye kangore mokoti jao rema kangore mokati jao rema sha haina ujoka unidea na nidei ntina uparwangana damina mrunso mwanzanuwahi ntina uparovumbuwa mrunso mwanzanuwahi timweleza nindro tisomo hitima tisahili Mungu ola bolt ya haja ya tiale fitna ya fanyo ondrukoko na balaba hekatsu rambu uka ngasi na zendrogo zahe yabo sina ujuejo yae sina ujuejo yae sina uhimana takeza kiswafuani sina uhimana take fulani mimi no angalau doho juu nso angalia banu ndio doho juu naam oba tukufu wa Komori harimwa haina mrujondea sina ukoza sina utanje jaraha sho muhimu ngabo hizo njojiviwa ekati deziwa ngabo zilaika onsi na ujiviwa shake tone saukazi la nsujo jiviwa abo kabati ujiviwa nujo joktabi habanu banu zambao shangazi jo hunjibiza hunraji shati mwambia nindro kana mimi ikangabo mnduremo ko tukamusawade ziwa na juenro ukana mimi wami miutende tijidea wami miutende tijidea miutende tijisafihi miutende tiji
wekati deziwa warema ule koti na wareme wajibiwao na wajibiwe sha ntina uzia usahili ntina uzia usahili ba au kana banu do wajuri hukumilia baina ya hatu na hujui ho na ufal saidi mpulo bol tule mzeo ebanu mimi musawi wana ufal saidi wamblonga mina usiu ekanga mina usiu nsinde heli nkukaya kanga mina usiu bona ufal saidi nsinde heli nkukaya shandukana haina hindu shihane aswili shihea nelibwela saya amfikire kango jua hindu shamba fondation armaze nyumba zikuwa hakomori aungo jua shinda urambu wendro ojo shinda urambu wendro ifasiri ya fondation minti bani pule mrusi au kana ndongozi jonienza usiu shaho rongo wabanu tizamba ngasina muda ukana ntinau fanya direct zinji za kisiasa zentu zinu ntinau njia kado zinji zentu zinu tizamba zaberindi hasibabu zenrongo na hamba pia nizifikira na toa pia kazija kaza ishilwa na izo na hamba diza jazajiri heli lawiyo na hamba madama kazija kaza ishilwa ese ni continue urongo wa rahazi la zijatimu samba no ebidio nziye ze video zila zifanye hazi leo shansi na ujua haina wakati nifanye video na mbindrongo wandrande mekoti ntwararu wafanye zinroaji zila ikaudo wandeme yale koti bana tiono enji yabo amjozia ufanya video yokana mpaka zila nrongo rizambao zikaye swari wandu wajifunze harima ye zila na hamba kabati mru ulo mjinganizo kabati mru twele wakana tsirongo wako kabati dadi mru mwenza roho idhan ikati jati vumbuwa bolt taswenga mjuo simwambia nindo uondu ni mju wao uondu ya nju wao uondu orambila na hadisi uondu ora hadisi shabada yabo njaparo hadisi ndabna wako awe kati jati samba bolt ngamjwe sababu wala njampula usiyo wakati karti na mshirika baina ya hangu naye wala karti na biashara baina ya hangu naye wala karti na ndongori shirikia nao ikaramba gar shirikia nao harma direct inuti plus inuti aruli wala inuketi na mshahara wala zinti ndongo ndo ahibi wao ndukana wandu kadhangu arangali yao iyo ndo muhimu waba idhan ekati jati mvumbuwa uondu woni mju wao fahadabdu banu wewe ze imagination zahaho za mafiti kama baze imagination zahangu za mafiti shabunga mwaminukara ngu halewe unidunga imagination za mafiti ye unambiye mbandrongo ya maana wewe uloha mandami bo fahadabdu ulo mkomori ya mandami so nambiye imagination ito ya mafiti waifanya kutsina yabo wewe na rohombi yabo ngojo banu je komante wa bedogo za kimafiti na batani na rohombi na upuzi na mimi nziba nifanye betisi idhan narlawe harumwe mafiti yae idhan wakomori watukufu minziba nunangani na mndu sambana mndu na nideye haina namna joka unideye haukaka bati hidwa shasaziwa duniani mndu na nsafihi haina hali ya joka hanza sha mimi musawi sina uparomana na mndu nso mwanzanu wahe sina uparovumbu wa mndu nso na mshirika minaye yato harumwezi jamais akweka mndungu ndeyo Dima Abubakari na ijomba ajuhea do propage no fanya emafiti yo manaha hobodim paswenga mjiri wao leo shamaudu amjutabia maudu ngarjutabia maudu ngamjuka mashida
maudu ngamjo jitso abo Komori ska ujaba njena beukana na tafadhali beadui wahangu tindawe wala tindola shawa wandu wa daula eka ngaina problemu ya fikira ikao ze fikira hizo kasushinda zahenda mahala mrati juhe hafitinisha wandu ondraka ushiana zerezo zokipe wakasujo kipe na azali leo zerezo kasujo kipe na azali leo zerezo zikauha azali haganye wandu ngwarema nao wandu wadeza nao entre ya wala wandu wakamba ngwafanya mbwana wandu ngwapula nao sheo entre ya wala wandu wambe ukaba nunga siarma mbwana ngari ndio harmiyo awazali hamundu azali hamundu armazerezo azali hahundu harmwe daula ya Komori azali merci beaucoup mon frère Dosar azali hahundu harmaze kote pia na umnikesho ndeho mbini ya mreme ekaya minde urengoze plasi za azali harmaze rezo na mnikeshe uisho ekaya minde urengo jirma ya azali harmaze rezo na mnikeshe uisho wandu pia wani wauso wandu pia wauso fulani wandu pia wadanza waishe izola ya johamba waishe izola ya jojibu waishe izola ya joka utaladhudh azali hahundu d'avance yabo ndwati jafanya ukana inumbwana ukana take musawi inumbwana ukana take mru fulani inumbwana ukana take mru fulani mru yatsione ukayombwana washindi watia evirisi armazerezo wakati wandu wajishi androngozi fanyi hona hii harmayensi wandu wajikonsantre waishie eheli musawi yadeziwa eheli ola yadea izo dakikanga mfano video njo ufanya ya dakika mengo 45 hamada banu ni rongo waozi dakika mengo 45 hau dakika 20 hau ilera izima nambao zinu wakomori wajoka wa parisa ilera izima yahuishia eheli ridhulumi wao mru ya tabihe ya fikiri heli ya ureajise shawa reisise ye sirkali wati ale fitna hilo wela wadeba vanu ya abudu ya dakika mengo 5 na dakika na ruza ukomante wela we debayo wouja na debayin roaji she debayo yiba ki harma circle ya wandu wa hezerezo Naufal Saidi katsamba nsibano hovumbwa mnduza barini vumbwa Bolt parce que Bolt ou des points ya he asuiliza mafitia kamina nshahidi zinji sha yo mafiti okaeti andu ya hangu kansina mshirika minae sha yo mafiti idhan wa Komor washindi wa Paris Sanzia harmazerezo ya utia baya baina ekali lizia udeclache lawe kali lawe lizia idhan marhaba menji manunjahana mwanama Isa Ibrahim Masudi. Il y a insulte et vérité. Bah, tout ce qu'on a raconté sur toi sont tout des vrais. Ah, shamimi njajabanu njeni hane hauni kubali. Ah, bo Isa Ibrahim Masudi banu mimi njajabanu njeni hane hau ni kubali.
Okay, maraba menji mwana mako chiroshi. Idhan wakomuru watukufu, haina wakati rujoka hanza rihundre namna ya uvumbuwe daula ritilwao harma clash. Ritilwao harma clash. Oyingude oi, oyinguvumbo oi, oyamenase oi, oyaheza oi, oyatafiti na hono. Ha? Yao. Eka mruhambe kweli. That's a problem. Eka mruhamba zenrapa. Yoti problem. Shamimi. Tika ujaba nunjeni mwambienu. Kana paswe tia nsura message zinji. Banu ngari tabia. Tsara nsi tabia. Mimi rangu nsu tabia. Mimi mwenye nambu ajau. Nsu tabia. Nga mtabia zabiri. Mtitabihe. Mtitabihe. Paswe nga mjozi hunda faida. Nga mjozi hunda maana. Obwa komori. Sikawajani mwambienu kana. Narhense mafiti. Ya hefuraha, ya hudeziwa, ya hefuraha, ya hezeklashi, ya hefuraha. Beizo. Sindezi joka utuwazali kinyume ngazi msaidia wazali. Simwambiani nro. Ukantina ufanya video ya analizi. Haukana. Ze video za analizi tizifanya hale. Na kabati za jiri. Kabati za dungwa. Yabonzi natso jo udorongo wandu endeme akoti. Wanda ukawe urongo wando. Na maudu wandu wezi kaushia. Mpaka zila na hamba pia nesana za hamba zitimu. Kazi sazi wasuli hatabanu. Simwambia neza nzuani. 2021 simwambiani. Nrogo zinji. Kizo watu mazi video. Yawona mkeradhi. Mkeradhi. Mratijana mbia. Ukava ngetsa hodo jibu au tijibu simwambiani. Ukana. Haina ujoka hanza nde na nde. Haina ujoka hanza yambe nrungo yanza onambe. Mimi njabalo hanywa. Sijojo ujansungu we mrughani. Ni msafihi nro. Ni mdeye nro. Sha yetsa honjuwe. Kanga matakeburwa. Yawe faida ijo jahinri. Katsa atakeburwa. Katsa atakeburwa. Faida njo huihunda. Ngabajo ufungula wando prison. Katsa atake saidi. Faida njo huihunda. Yakonga wajuka rongozi julihani ukaulawija ujao wanduangwa juzia. Shansi na ujua huja na atake abudu bahari ya abudu. Jamais. Nsina uju. Shatsonga njo atake fata hunda boyamba uka. Waomba bizawanduri wajuao na hatalewe mahakama kwa jampara. Shatsonga na atake kikiamba ukana wona waona. Ilo wandu wajukanga waza tatsaya. Shamimi musawi. Kamrandea, kamramba mija. Hizo kazi nauni. Fanyani kena jaraha, haunife, haunilwawa, amjojo ujeza usiubanu, nitsahe mru hamatuiramu, so ibanu, ni nihime. Ni msafi tuiramu. Ha? Ni msafi tuiramu. Ni mde tuiramu. Ni mrende tuiramu nai. Shahe kati mde tuiramu. Faida njo huihundi ngabajo usayezi no. Ngabajo ula wa waziri no. Ngabajo kaya namna wasiheyezi ya ukazalingu joremani krizi la. Kasidi ya turamu gorangi ya hamandami. Sonti pia ngasinowanza ni harumwazi hizi nezefami. Komori sintiti. Na wekawe makuzengwa o. Mtsahuwa mzima ye. Mwenzi gromo. Mwenzi neno ya mahuhuru ya ayon kana baraka. Mru yadoka na retenu yani yadoka na mjizingara. Ngono. Katsi jatside. Garjulana amadezi asrarin loni zo zamana amayani. Yani faila ofitna anishia onsunaisha mbanga miparano. Kati yatsi mde mjo unda faidende. Kawati faide juhundi. Kawati. Inu Facebook. Zinu direct. Yonyangu. Haukanga mihodingoni mwa ekran. Hau duksoni.
aweka tija ngamwambo vanu hizo nanzao shange sawe kanga mihodingo ni mwekra ngamwambo nrongo zinrongo zila zikena faida hamenda abona janamba ukana vanu kiki wamba huwa onono kujawazia sho wanadamu pia wanadamu pia wajoka abanga bodhulma wakati na dekortike sahema kama wanadamu pia wajua waelewa au komori minsi banunje arme piège ya heyezi ya umonte les uns contre les autres nsibanu hizo nsibanu nangane davina mrikao yetsi mwanzano wangu njaparo mdea njaparo mrenda ndongo njaparo hadisi nina nsibanu nangane sha endongo iko ujisade ka ujweye aswilia ndisendi ngamjuo yabonga mimakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harongoa harima ya Qur'ani nyitukufu ya hahe Mwenyezi Mungu ukana harma surati an-Nakhl wasbir subiri wama sabruka illa billah tosino kesibra uloniyo hasibabu Mungu aya zingiza subra ikao zi vumbulo harma Qur'an Mwenyezi Mungu ukana wasbir subiri wama sabruka illa billah ambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wade mtume hapa wala tahzan alayhim utihuzunihe hawo ambia Qur'an wala taku fi dayqin mimma yamkurun kan sina mru paramandamu ni hadisi yo dabina yeye amjobuwe Qur'ani ni hadisi dabina Mungu yo hadisi wena Mungu jofanya kwa jobuwe surati al-Ahzab ngejo honesa nisemamba kana subiraho keti itoha Mungu wala utihuzunihe utikena dhiki udiro wa roho hizo wafanywa makri aweka ndugu aremoko hoti bamusa wajamba wewe ufanjao wewe uhea wewe sisiwa umducharaziwa umdufanywaja upasulwa ekamndongutseho hizo badi wakatsunde ndandrongo badi wo ngitsaho ya jokaba no hatarma zerezo Mwenyezi Mungu anziho ebanungo tojojiliwa na shodi ngo tojojiliwa na batani yabo mimi ufanya mihamba kwezi na mnide mihamba ukana nafanyia ina nzia embabizama dhambi nloni hizo mzibanguwe hodoji biwe roho hasibabu huonombi hasibabu huono uishia uchafu hasibabu huishia ndoko sabatani eba nwe kutujisikinia lazima mro jisikinie we uishio jisikinie we ujibiwa jisikinie we uono kazi lanje manabale aswili ngazanzi wao shamimi nsina hwangana yenu direct ya wasia nsina udea nsina hwatake nsina haukana emrika unga mono kangu nrendo naide ulobo jumwe yezi de ulo harmwe yezi shatindawe wala tindola sha ngabo wandika ongo arirumi yao urahia wa hatu nuzina wa hatu ne idadi ya hatu kwejitajirisa aukeneka kariti si marahia wa Komori yabo kabaja joka hindu shamba daula kemarahia wambangu wafanyo nkodo wafanyo mbwana wache wadodeza na banu mimi nsiho mreka ngwanzo ya ndeye na ndeye shanga mwambioni nyi wanama wanzanu wangu mwananzishaze mesaji mwanitsaha mjwe habari ukana na mkemakini ba mimi katabi haikatileziwa au kana tisomwe Qur'ani ngamjuoze faida za mndu yadiziwa neze faida zihundi hao neze khasara zihundi hao armwe yadea kala tujojata ushahidi ya ukana tifumba mndu au sanya video tside ya mndu imra jande
ngawajuka ushahidi wakana siatake wazee wa Moroni, siatake wandu fulani, hasibabu wasaidi azali ili wake mafiti. Iyo do ushahidi mzima ikaongojujwa huja. Wakati atake wandu wa Moroni, ti atake wandu wa daula, hasibabu wadhulumu wandu, hasibabu watinzwa mhono, hasibabu wakamedina, hasibabu mahakama fanya na hasibabu izo ndeze hasibabu zijojulikana. Kabati namna narambua ejo ya boltirangu hale na parohima na mlapiza kabati natirambua wandu wenji akauhadisia na ukauhawaja wanambia wala rambia jarambia kabati mndu yajojua ize taratibu zafanyiwa ni mwana maoi ize siri nloni izo zahahe nize audio nloni izo zahe ambao mndu mshafulani katika nzanju wejo yahe nsojo kasito waze audio sha harmwe nafsi ya hangu ni akli ya hangu na utulivu zirambo kaya adu yuwa hangu tsindaye walaka na uperoka adu yuwa hangu awabenge umahalan liyonga mjomnika wasiya ukana atafadhali yarejeze dingoni wana mikmaki wao yakai harmwe raison ili ondwa jo wasili umahala ondwa nzoende mwanama mutunge banu mudukarajali wo hadisiwa mzazahe hadizwa jao wakawa komori wakaure makoti yoti mana ya mudu yoti mana hangu iyo maana yahyare male koti shati maana hata yehamba yabo sisi arambao kana kabati mrulo harma mbwana kabati mrulo harma takriban ani mrulo harma zimbwana zino mashindano yano kabati mrundasi ujonji harma pieji yangane au yadei haina wakati mru ajoka udeziwa mruna fanye haina nzia zonzi pia yadeye karna hufa karna ukana majaraha sha Mwenyezi Mungu uka wala tadri nafsun madha taksib ghadan nafsi ketujwa izujo fanya maud wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut nafsi ketujwa ardin dai bijoka ufia shake jambo ukana ketujwa nafsi heli joka udeziwa ili mru yafe ketujwa nafsi heli mru ajoka usafihilwa ili mru yafe la قل إن الموت التي تفرون منه فإنه ملاقيكم يموتيكا ونgamwitawa ngemdunga woni ili mpariseni kejambo kane mauti ikao ngamwitawao hasibabu hudezi wala hodea mdu na deye hosafihi mdu na safihi dukana haina wakati mrarongo wao haina mru ngene sauti ngene hanywa ndugu jojo hwamba ndugu jojo urongwa haina ndugu zonzipia sha areshele yenu kabaina ya hezerezo ilera izima wajukansi wishilie ndogo za maana za serikali abaho wandu warengao zilera wishilia wandu wadeza nao wishilia wandu walapiza nao mimi mikajawa na doshindana na wandu sha unua swaya haumwelezani ukana harima ezidwa zitolwa aone zenrogo zitolwa ao zinrongo za kimafiti ndogo za kimafiti haukana ekandi hizo mracho jojo uroha harma Facebook mru ya rohe harma WhatsApp mru ya rohe yake na maisha ikao katsu wasiliana na Facebook abengeka wandu wa ihongwa de yao sha maisha ya mru tsidaba maisha ya umandwaji abenge narijwe ukana serikali wesawa hundu ushinzi kawandu ma doktor ikawa kahumbisa eshodisho gatu wajua au mzimange banu ikawa kahumbisa riwarongoza na bala humuoningwa yabo ngwatsingo utsimba shodi na batani na wandu akawastehi idhan
wakomori watukufu harma yeze anferi zinu tukanja para fulani na fulani na mbauka na mtamporize systemu yinu itike linu ngabo wandu nakawa para zuki wangu mjomba wangu Dr. Mohamed Chami woti mpara timwambia ukano banu wandu wendao namna inroaji Dr. Mohamed Chami tuonge yabo timpara timweleza sha nsujweza jirindrini sha haina namna mndu ajoka udeziwa mndu na deziwa haina namna mndu ajoka usafihilo mndu na safihilo sha hizo ni mwambia wani wabaki zidwa baina ya azali na wanua wana wembwana watia azali bavuni watia azali bavuni haina mraba hangu jipuse yedea obiyazana udezana obiyazana banu haina mru kabati mruro mru banu indeze ekran banu mimi tijujo uchinerve mimi tijujo uchiza usiu nambizo nanza sha ya mambo izo nanza ili ni mutafaida mjo hamba nrongo yilo wakomori wa faida amjo dekortike nrongo yilo wakomori wele shansi na ujo jabanu njeni himen renge bolte ni mfanye sujet sina ujo jabanu renge zaki sofwani ni mfanye sujet jamais haswende ezaki tena nrongo hindi mimi ya mvumbundo personne yabo ekamresa jwe aswili yeho utsotolevu wahezifanyi hao wahezambawe ekamresa jwe aswili mrukarongoa akomori ngamwambio harmwe asulia ize nogo zino amjuo tulo dingoni amjuo yachongeza na deziwa amjuo sha eshida otimrwa hule nami wala woti ti hadi wa hangu wala woti ti mwana wa mzaze ya lolwani mbaba hangu la odeda mahangu nikazo zenrabo yutotsoleyo de wambio wandu hata aibu mbietu hengo mrukanzi yo de chatsonga mimi nso mhafilifu de chatsonga mimi nso agite do wakati ne sana jwe mandamu ya puse mndu hau ya nikazanrabo ha mndu ti upuse hani kazanrabo ili ndeziwa wode damu hangu yo de mhono mewa hangu yo de roho ya hangu yayo nde matso ya hangu iyo de akili ya hangu yani abamsoni mwambieni uondami ikatsamba uondami abo haina mwenza akili helewa mrulodi ngoni ndeziwa mrulodi ngoni ni fedhehilwa mrulodi ngoni ni kaziwa zifumbo itoka zonsi iyo de nyama hangu iyo nde damu hangu wode unikazo zenrabu ababenge bwa komori nsina ula umundu yande nsina marhaba menji mwanama amine elaniu onambiuka moi je présente mes excuses monsieur Moussaoui car j'étais déjà insulté eshelea yehitima mimi amwambiweza kweli qalbu maftuh tiusamihi sina shida ndabi nawe sikarjulana abo iyo geste njema hokana mitsimwanzanu wao wetsimwanzanu wangu tsikarjulana shahuka hujitayarisha undeye iyo fikra njema na mia mwirengo na mimi bangu ekati paro tukiwa nawe passion excellency wandea yabo ni sami narizia hizo shabwa komori nsina uparo la umundu ya ndea wallahi alazim nduna ndeye yabizo jokanzi chansi na umlawo hokana mjuke ulo dingo ni ndeziwa yode damu hangu wallahi alazim yode damu hangu na yao shida katsujoka hendazi mkaushi shami nsina uparojibiwa ya hundrani mbi nsina uparojibiwa ya keharma mashaka nsina uparojibiwa ngamwambioneza kweli abo wakomori haina undeyo na ndeye yoti mana hangu yo mana yamru haina wanzo yambe nrogo ikenga joka unila zabonsi kazina unila zabonsi haina ujoka hanza ikengu jo ya ndekuraje harma mbwana kana uparo enrongo ya handa mimi ndushia ni mashia wa dunia ni uyengwa
utsambaziwa wafanyilwa zama hauzi haudu hulawa shamra tidiwaze ukana harmo ushia wakati relo harimaze hauza ze madarisi za hatu ze lekoli za hatu za kishia si usomesiwa usubiri si usomesiwa eheli rjodeziwa si usomesiwa ekiasi rijoka uhundrani baya ngamu ammonesoni dalili hama president Sambi ezimunda omru hamadani katsushangaya hauka haina shia duniani yuhenda hata hundrani za hundra Sambi zila hama zakzaki Sheikh Zakzaki hunu Nigeria hama dobi hama numer dahwin Bakir al-Numer ho Arabi Saudite hamadu wanrumengo miraruna wakadha watsinzwa juza Arabi Saudite si mashia si wenda hatari hansi warido tsinzwa izo si usomesiwa si ujua ukasiwa takewa si udeziwa si ukaziwa kabati fumbo shatukazwa Sambi yola yimpwansa haya Sambi yeja usambi kabati Sambi kaje parho faye udaza chaya yushukuria Mungu yuhimidia Mungu basi si mashia haina nrogosi ukaziwa idha nikanga mrufikiru kaye bala hido ajandea ngamjoka wafiliha la vanu armaze hauza za kishia si usomesiwa si wambilwa ngamjofa inraja ngamjo siswaja bae dalilirim nikaoni Husaini mwana wa mtume watsinzwa dalilirim nikaoni Ali ware maupanga dalilirim nikaoni Hasan aliswasum dalilirim nikaoni Jaafar as-Sadiq hatilwa mro idhan ya mimi hindi konjajo kaya na shewo harimaze nkabwa za mtume no wajuhu wa heno wanahahe ni musawi mimtini waheze nkabwa za mtume mimtini waheze nkabwa za Hasan na Hussein mimtini waheze nkabwa za Ali ibn Abi Talib mimtini waheze nkabwa za Jaafar as-Sadiq ar-Ridha al-Kadhim wajuhu wa mtume mimtini waheze nkabwa mimi ilazimike minde wanrwari yawo emru hamadami gamjo hafiliha ekamrandea la namjokana itartibu yahe ahli sunnati sawa na yahe mashia itartibu yahe ahli sunna njamba Sambi shia la soma ira zondo gozindo achi shangu tuhumi okeshia zondo gozindo achi tartibu ifanyi wao kandeziwa mtu najipange ndo heli ya ndea wo bange tsa mndwa ni hondre mndwa ndreme upanga wetswa juu haukana maneno ya uyambwa menji ya deziwa wajuhu mtume wa deziwa imamu wa deziwa ndini wa deziwa idhani yao mimi harimwaze zitartibu za madarisi za hatu za kishia si usomeswa hiyo ya kwenye wanama wanzanu wangu mnipara wala udeziwa wala ilaku wala ila hunduku nziro no yala maneno na maneno ya onje joshinda nziye ya tsambishihe nja joshinda nziye mndu ya tsindeye tirudi tsamba ukana mnamuni deye tirudi mimi njatoshi wamba na mnide mi urudi tijidea ya weka mndu ajeza usiwandeya ba edamu ya hangu ini kazandrabu oye si problemu hangu esi shida yangu shamjokana komwiso zukambi kabati mrutujua zi video zangu pia rayezi na opoza iure waja wafanyi wa tartibu wanru wanosizi wa harmweze nafsi zao kamusawinge azali yala kuli hali musawinge azali tijoka banu nike harma taabu hau nike harma maisha ya harinari musawinge ndene azali hajoka banu ya duamba ukana hateturune wanawashe musawi hajoka ena azali ya duamba uka hebi 32,000 euro izo ndrongonda ruzijire mao Shakal Renoir eka ujau parsainu blabla ero hawenza humkana baraka eyo de heli niko urambu wandu wenza zero homdi hata ushia wahangu ambohwa ani ngwa unaruhombi hata ushia wahangu ushia ikawo mishia ikawo tikubaluka mishia ikawo tikubaliwa kamishia ikawo tsomo harmaze na darisi za Iraki na Jaf mishia hata ushia wahangu bakomori wanibo hao iyo bo Shakal Renoir yondo wakati mrako wona mndu mwenza ruhombi
maîtriser hari chacun s'improvise religieux sans maîtriser aucune science. Kusona kwa ulada. Ushia wangu. Ushia wangu watsawa ni boy. Watsawa ni boy. Ushia wangu anido ushia. Sajo kaba hatsanga bi chrétien. Watojo jamba abamweti chrétien. Sunni abanweti sunni. Eni kenda. Ani wandika gwanamvie wo hatushia dushia. Ikamtenda mwakanashi. Hizi ya mrata ndia kashi. Akamitsa hatijua tsende somo harumwanze madarisi za Iraki. Sawa nivo. Yaweka mimi. Sikubali ushia wangu. Sawa nivo he. It's problem wangu. Si problema wangu. Sha. Inrugo ilo banu. Wafeze kruaru wandu pia ukamusawie ye azali. Wafanya watia wandu harumwaye fikra hiyo. Ili wanimenye. Kwa jashinda. Umuhimu musawia tinjie direct ba wandu kwa mdungao. Umuhimu musawia tinjie banguri denonsesi ma opposition relosi na azali. Waja watimbi le fitna lila. Ili wafeze croire aux gens que Moussaoui c'est un partisan d'Azali. Et pourtant, et pourtant, Azali mbriani husu, tijokanga mindamina yaba. Njajo dobirane pashiane ndahula ne sahula ne hehula. Na, amina zen shahidi. Armaye, izi tartibu hizo gansaho mke makini bwa Komora. Mke makini njukana insibano nangane na mndu wala nsina uparongana na mndu. Azali aganye atarmaze rezo andugu ajilapiza. Mimi sina paroka ushia mndu fanyumbana ni mlapize. Jamais. Zero mbingizo zinji, zianalizi zangu zende helia lazimu, ziwasule helia lazimu. Yabo haina mtu najitayarishe. Haina mtu najitayarishe. Yaki haruma mbwana. Bati mwambianu kaze mbwana zifanyiwa pia zinumbio za sakafuni. Nsina ujua lenjize video za analizi wakati izo nafanya rahaze ndugu pia kazijaja shanga zijo kuja husoni horizamba. Yabona mkema makini njemone ezijojiri shanga makini shoni watike mndu yasikitihe bamusawadeziwa. Hanyo yujo hamba yujo urongoa yujo hamba sha mimi ti adui ya mndu fulani. Mimi ti mwanzani wa mndu fulani. Ndiyo nkanza mjue. Mrati linde jawabu ya ukamjoka ujibu. Parce que minti na ula umu. Minti na ula umu ya mbilwa zendrabo. Minti na ula umu ya mbilwa zendrabo. Nedama hangu. Minti na ula umu. Au pieji ikaongejoka uparosi hawazima. Wallahi alladhi la ilaha ghairu. Wallahi alladhi la ilaha ghairu. Hele jina la Mwenyezi Mungu ne Qur'ani nyetukufu ya hai. Kawa pieji josi hawazima. Kabati mrujoni chia nangane. Mimi ngamina hanywa. Tijo johamba hizo nanzao. Wakati nanzao. Ilera nanzao. Nijiheze usiwa wakati nanzao. Nijibiaze wakati nanzao tijo jua. Sha. Amjiretene. Ukana hindi. Ukanja tabiha. Zabadi natsu tabiha. Basuka mjuwe ulodingoni. Eulo dingo ni ndovi, uo mrikao, ni harumwe damu ya hongu zungulia. Au haina mrikao, ngena fikra ya uwezo ya isaheleo. Awatu kufuwa Komora. Mjokaza yabo, haweliza uka haina mronzoni de simambiani nro uka omlango ngo mafutuha. Haina namna mrojo kanza yande, shae mana ya mru. Mana ya mru, haukana,
kullu shay lahu nihaya. Haina ndongo zona mwiso, haina ndongo zona mwiso. Miti azali, miti kiki, miti midlaji, miti salami, miti sambi, miti jambo hushinya wahangu onugwatsa huwa nibohe ushinya onugwatsa huwa nibohe ye imani nlo niyo iyo amfera ya mtu abenge wandu walonda ni wahezerezo wafanyawo ishahada nar wapatsa umru ngam aminu kakwa na paro shinda wani wasili hata yenyile kwa tuelewa à quel point mifor mtukado jivia ziza kwa tuelewa à quel point si machia rizoea kwa tuelewa à quel point mikan hajamru yandea kwa tuelewa wafikirio hodea de mapasimala na yakaza pia watukufu nsiva nangani na mndu nsiva nunjibu mndu nsiva nabe ukastabiha hautijiliwa gamibano nambe nsina haja chukahundiana ndeye yukaurema kotina reme ba mimi wakati nanzo nrongowe wakati nanzao elerana nzao na mjorongowe wakati njo kanza nifanye analyze wakati nanzao elerana nzao o mwezi nanzao ngamjofanya makalima kana unitisa kaburini kana unitajaraha kana unifanya hata manu wetsoka yonsi idhan haina mrikao ngena hekdi nami ngena roho nziro nami sina uparumzia iyo mana ya mndu haina mrikao ukonzi yavuze mndu iliatie bi mahala watso mndu iyo mana ya mndu haina mndu yanzoa yamanise wandu watso wanzani iyo de miracle nkuna iona duniani do wakati wanzu umanise wandu watsuparo ka wanzani do wakati wandu wanzu umanise wandu watsuparo julana ya wadhenge shetani mwanadamu ufanywa hazi na ndo wakati mwanadamu yashindo hamanisa wandu watso wanzani wakoma nafikiri do wakati mwanadamu yashindawo hati ya wandu watso julana hate madzina tarehe ya omzali hano yamanisa wandu ewo mndu hinde mndu uwo mndu mhodari wakatuma nisa wandu watso wanzani wakatuma nisa wandu watso julana wakatuma nisa wandu watsuparo kanti vazima wala shaula vazima wakati hiyo wanadamu wapeu mtwahuwa mzima mwanama mtukufu waelezale zinaya au waelezale makalima ekena ukiri mwaparana mwasamilihana mimi njade ya mndu Qur'ani tsainu ngiyo wallahi billahi tallahi wallahi bumtwahuwa mzima wallahi billahi tallahi Qur'ani tsainu ekati de ya mndu ye zelaana pia zinendele hele zina la Qur'ani mitukufu kati vumbua mndu nai arma direct ya hango haule zina arma direct ikei tivumbua nai sharisha ya Qur'ani na shinendele ina sharisho pia ndio bana idhan aboya bakindo ukana mwanzana ninja paroka mwanzani wa mndu yani mane naye enje nanzani naye njaparo de ya mndu enje nifanyrongo yeni ije nisamilihane mimi musawi sikwambia nsi harmwe problemu ya mndu ya ndea dea nikazaze nrabo nga munjuo yani kazaze nrabo nga munjuo ngamina enregistrement ya mzaze fulani ba yambwa hadisi mzaze wo hadisi ya enregistrement kuhanokana ajaparo hadisi yana mndu mimi njeni vumbulo harmadeba idhan mndu yani kazaze nrabo tsanga munjuo sha mimi ntina problemu mina mndu hata yani kazaze nrabo na kazani bakwenda ngejo mkaushia wanzani wangu nusu ngwajua we mndu shawa komori nsiba nangani nsiba nisuluhunda bina mndu nsiba nwaka minja paro na mndu nja paro fumbwa mndu njapa ngajima zaidi akwikazija waja mndu raja ngufanyo fitna samahani ngufanyo fitna lokana ngumaniso wandu watsuka wanzani watsupa ronan watsupa rohula yawe mndu hatwara mndu hatwara shekandami tijorumia Mwenyezi Mungu kainja akumfasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala ikamjili yani fasiki hanrongo na mbainishe
ili mjue mtijoja mjito fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mtijoja mjito hazila ikao msamfanya ikao ujiliwani Mwenyezi Mungu yonga rusiveo ya Qur'an hamba ikao ujiliwani mraja hambia ndongo fatabayanu tahawziju an tusibu qauman bijahala, ili ushinde uparise ukweli baada ya kukutuju watajhal, yani kuturambu wazendo fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, tijo jamre deha harmazi la mafanya mundi kana majitso. Huyo de Qur'an awe kamro aju hajasi giru katimde nonjamde miamjo kanjamde wizo ndaboza hata kamro hajasi giru kabanu kiki hanifanya ja de amjoka kiki japaro kana ndogo za mafitimina kosa kiasi wakaushai kamro hajasi giru katibi 32 milioni ya bunja jodo ni kwa mapesa ni wazade kamro hajamba ukati ni kwa mapesa ni wazade hai ya bonge onesa kanja hulwa ni serikali ikai jambo ukanati hulwane serikali hai yabokeja lazimu ni kwa mapesa ni wazade ikai jambo kam ni kwa mapesa ni wazade hai yabokeja kwa lazimu ikati bi 32,000 euro yabokeja jambo jambo bi 32,000 euro hai yabokeja kwa lazimu ni hutaje serikali nrudini hutaje mwana mshe ya haina mrikao ngena istiqrar aqliyan ngena istiqrar yani diniyan kaubidi angaleze ndo hizo 32,000 euro serikali wa muhulu charaziwa mapesa ya rewani ni wanawashe mali yani kwa ni wazadi Dubai asana abswar vanu emjufu monda mi haundawe hasana abswar rila webawe kuji ngwambo je wewe wewe ngwambo mika jinga mwambo je bo Hasani Abswar eko jonishi leza barindi kusona kwa yo taratibu nziro ya kirohombi yo taratibu nziro ya kimafitsi ani mdugu tsona kwa wewe na rohombi swafi bo Hasani Abswar ingo jobanu jitabishe ngojobanu jitabishe ani unishilie hata ujogwambe ukamika kajambo mboje idhan Ramanda wao watu harmaze ziradar idhan watukufu awende makalima ikao tsikanza njeni mwelezeni leo mwelewe mrambue kabangabo wanduwe sawa bulwe mashishio haringo anzo isheni jibu ni deye wanzo ni jibu nsina uparo jibu ndunso nzanwahe ndunatsuparo mdeya ndunatsuparo mrenda nayi ndunatsumrenda mafitsi Sina uparo mana na mndu nsoma nzanwahi natsuparo mwona natsuparo la chahula mina sina uparo mana mndu mana ne mndu lo karibu wena sha mimi hoja wanu njenje kenga bwandu ware mokoti ajo wandu wao ti washindi haukani sina haja ya mndu jondea wanama wenji ngo banu wajua wakati deziwa hata sha mimi udeziwa yoka inamba habari abege hata mpakanda yabo amjokaza yabo hata usiku mroaji hata wakati mroaji showasu yarahani jakaza na bekamhansi kamhansi le bangano la rezo emanati da minsongana na mndu kamhansi le bangano la rezo kamhansi hodezana kamhansi horenda na tsihinru haka ekatsamba kamhansi mimi wamekatsi deziwa yo mafitsi ani ntsina hata Baisha mroa jamba ukanati rengwa mzima ukapo pale di peuple mzima ukarma le jivala ikoni amso holelo apentura lulina nsahaya ntsina haja Baisha mroa jamba mzima ocharazi wa uhansi we mitami hulo mzima uhansi we mbajini siremu nsahaya ntsina haja Ekamrwa jamba ukana tihibie daula ya kumurima milioni tihibia ula tihibinsina haja awe kanga bondware mokoti behari yo ishamusawa maskine kengwa juwao ze hasara wazilao
maskini kangwa juwao ze hasara nziro waziparisao. Maskini ngengwa juwao kiasi hindini sirendeha doda nguzi harmazero za hao. Maskini kangwa juwao. Maskini ngengwa juwao heli mimi niko furaheka tside ziwa. Maskini ngengwa juwao heli niko utabiheko wandugu watingoni swifu. Haukana mimi nikajuangala kabu. Mimi na mwelewe nikajuangala kabu. Shatsonga ni fumbulo wao, ni dezi wao, ni remwao, na mbao zao, ni siswao jau ndabo kangwa juwao, memru hindrini. Ndabo kangwa ele wao kao langu liderange. Awabenge, wajodo birawe ni kazandrabu, wamba jau ili wowo wake udo wadoneha. Kwa tujoka inu havi ranikiwa. Inu havinanikiwa. Rango wakati wa Johari, ujo wakati wa Taki, ujo wakati wa Azali, ujo wakati wa Sambi, ujo wakati wa Ikililu, ujo wakati wa... Ani, tinikwa havi ya ukana musawi. Weye ujulihana. Mi ujo ujulihana wakati heza majimbo. Tifanya irap, yeah. Mi ujua ujulihana haukati somo Qur'ani. Mi ujua ujulihana haukana tambwa mi FBI. Mi ujua ujulihana haukati tambwa mi Shia. Mi ujua ujulihana haukati tambwa mi Wahabi. Mi ujua ujulihana haukati tambwa mi Al-Qaida. Kamrendo anzai angaleta rehi zendugu hizo pia sitilo hazo tambwa mi Al-Qaida, FBI, Shia, DJ, soma Qur'ani pia sitilo hazo. Awabenge izo tsiumbi warangu hale yonyora mnyezi Mungu yanika shenyora yote na miujwa uyengo ando miujwa hwenzi wando swamru yanienge swamru yananze mandamu kana uja ukabahi ekahanjua haina mandamu ya njua yaukana ndrongo mbili bas wangu juu swangu niengo swafi bahato wanashangu nazalo baba mzanda ndabina swangu niengo swafi swangu nanzo swafi nzima yabo kuna uparojwa shinda utawo hangu juu. Iyo ndogo Mwenyezi Mungu yanike. Ikanga mndutujua nafikiri ngujora mbokazi no kweli. Nando wandu ikawa mika julana nao wotsojo unienga bure. Nando wandu ikawa mika julana nao wotsojo unanza bure. Baina ya Mus'id na Mandamu imango mwanzo imango miengo. Yabo mndu wa Mandami bejaruzuna ikatsatsi jua hizo yabo mikado hafilia ukamjuka ijoka unidea ngujula muhani de ijoka uniswifu ngujula muhani swifu imango nanzo imango niengo imango nanzo imango niengo kati ono mndu hahafili hahandea mi uona ukainda ila Mwenyezi Mungu yanika ekati ono mndu hahafili hahanswifu mi uaminukana zinda zila Mwenyezi Mungu yanika swa ngoniengo swa ngonanzo yabo Mandami namjue kalite yo hango amjue kalite yo yabo mrati afilihe mndu yatike na haja yatike na harara ukamusawade ziwa haba laila jawa mi kamjeshi ana himabanu na dia mriji kyaka hunjibu kati mdea kamjeshi ana himabanu na safihi mndu no mimi kabatu ujwa paronishi ana atake wandu wa hezerezo wafanyoze mbwana jamais emrunjumu atake uongo jokabo juu emrunjumu atake de mlusaidio wandu wa rendwa nai wandu wa rendwa wa fedhe hilo wede mrunjumu atake shaukana atake mdulo harmazerezo ntsina ujua ntsina uparojua ni jeni tahe mdulo harmazerezo harmazembwana ndwangana nike azali haki wakati abidi urenge 2 heures de temps uishilie ndrongo za ufanya plan na analyse ngorengo daki zile razili
ahuishilia mafitsi ya ondwa deza nao ahuishilia ndrongo ikao kazi ya husu ani na renge Patrick minde mwanda mwikao mikana rankini yo ndogo za mafitsi ha aina wakati ujoka anza ufanye 2 heures de temps uishilie ndogo za maana heli playaza liajoka ukasewa ngotso hunda 2 heures de temps ya kuchila ukao langu deola alafu tena huzia kutwanzi ambapo za ndongo za plan za wanalize angolindo eba musawingu joka ujibuje kamtsona ukabo yabo mnikaza lo mhono kamtsona ukamnikaza nafasi 2 heures de temps za kuchila ya ndongo za ukana rende usoni ngo fanyo 2 heures de temps za kuchila ndongo za urejidi ngoni na mitsi waziri ekamrande yabo ti rohar mo ministre ekamra hanu amfikirio kana njajo job desactive Facebook na roha na tsudo aninsidona ezambao ezambilo wando sidona ti job desactive yabwe mondi liondai kamia mwe mondi yakweli ye kamrani vumba Facebook amjo parozijua sina paroju yano fanyo kabanwe via dunia pia ibaki banu keja baki banu abo via kweli yongi obonze mwe telefoni zi gizo bonze mwe telefoni zi via kweli ya weyo mrukana ka ujambe ukaba nutoa musawi duniani hafu wanaweka mraka zana mafiti nsojojo desactive eko Facebook woti mbaba ngoti mzaza hangu ko Facebook woti mwana msho hangu ko Facebook woti mandam sha Facebook ntina ujo roha anjoju hai yabana mtsojodo baki mtsojodo baki mafiti sinajua akamjujwa mba banu inti mondi lo real inti mondi kaongi ona kweli ebani fanye ya wakairi desactive baisha mahamili wakati hiyo ngajoka evolution dans 2 ans ya Facebook kwa bese mndu jojo do tashi itsoja uye ila ulima na nyaho uye tumhono harime Facebook we ni kanomo hono ja yo evolution joka uja mfano baada mahamili akoza barinzo joro inti vi ikaongi real wandu esa warange ukana banu Facebook inu vireyeli hateka kujare na jemu hatangodoa deo labala hatangodoa ni labala ilindri banu inti nde vireyeli yongi obonze ma Facebook ngiyobonze mwe telefoni ngiyobonze mwe maisha yonse pia londa ni mwe telefoni hinuje apo mrati je harandeuka balaye rezo esato la da emet balaye sekreze njaona batsimbi hakaburi na njia asababu rezo awati kanzani mwambieni ukana na mtahadhari ba azaliha ganye wandu wadeza nao minzi na mbatide ya mndro kamika dovira ne shinda na banu ka no kaujaba nje nambi nsina uparomana na mndu nsomwanzano wahe nsina uparonzana na mndu nsomwanzano wahe nsina uparokana problem dabina mndu ikao mjaparo kansi dabina eka mndu hakaiho sikazwa ndabo esi problem hangu abo mwiso Patrick Mohamed, sache que grâce à vous, nos yeux est ouverts. On voit nos blessures de notre pays. Marhaba menji mwanama Patrick. Hata mpakanda yao, minga mjo kaza yao. Mweleze nukana mke makini banjadiha, sina problème. Kami bien, kami tranquille. Nsi kamna unishia ninje harma piège ya udodea au ya udo safihi kamna unishia paswe ntsumana na mndu ntsimwanzano wa mndu yeje ndo anga ndabi nae ntsina shiunga wala rezo hindini erimana hizo namkar mwe bwana sha madizano kaula renge mzade fulani o yarenge jao arzie mafitsi sha ngabo zijohuja na nyonsi pia ngamjuka uhambe musawi ya zamba isomoye Qur'ani Mwenyezi Mungu njibu ntsina fijo ntsina ujo tukiwe helize ndogoza haja au kahino wakati wabuho khairi botsofu hazaha aina wakati walo ardhi botso pasuha zaha ani botso hamro na balamro ila shari sho wakati Nabii Allah Ibrahim ni msomese ni nyumbabi Nabii Allah Ibrahim wakati Nabii Allah Musa wakati yakawenda yaonane
harmaye turi sina haunomro hakaanza sengele ikebala ulamro wakweli ani hata nabii Allah Musa yakawenda armo mlima haunomro abo mro huo ukakhiruha haju iliya wasili wakati nabii Allah Ibrahim yakaanza ulwa hatilo harmamro shamnyezi mwamba ukakuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Mwenyezi Mungu kajamba ukakabaridi okay kaendo kabaridi umruju angamiza Ibrahim shamnyezi mwamba ukakuni ya naru kuni kawe mro kaya bardan baridi wa salama na amani ala Ibrahim wakati huo ukamro na namna inji ya mitume waonesiwa wakati nabii Allah Isa yakawenda ya ulwawa yamba aulwawa yahudha njia hende haba ukana ngurengo nabii Allah Isa alayhi salam hanahudha njia wakati la harejeiha Mwenyezi Mungu hambadilisha wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha la mjoka haina wakati wendo harma khairi wotso buhashari Mwenyezi Mungu ajaili ya ukana dhahabu almasi tanzanite na haina hajar karima pièce précieuse haina wakati uzitsahau lazima utsinde utaabihe bimaana Ramada minjwa wa Qur'ani yene hitimana zisomazo mbili wa Ramadhani amjuo kana umpira wa pasuhaunu wengunde sababu wakoma na mdaza ngamjuona nsudhara wa Qur'ani ngamwi amin na nisomanga baju buhal rogo ngamjuona ngamjushangaya ujishe wandu wandiso nde anajauna ja utizamba basi haina wakati wendo harma khairi Mwenyezi Mungu yuhuonesa shari haina wakati wanzo uhemvurada upwele furaba weto naziba haina wakati wanzo wende wapu wetrunda weto parisao mrunda nguo naziba yode tobo yahe haya haina wakati wendo harima mbebo mpaka ubire harima ndungo nziro wakati wendo mroni ubira haraha aho mtishangaye ba mimi ndu nasomeswa dini amjuondro amjuoze ayangizo ngabi za subira amjuoze ayangizo ngabi sha mjukana ndratsitabihe baminjadea mrutideziwa nja fedhehi mrutijiwa tsifedhehilwa nanga mjuo yani kazazendabo yabodo bahanu natulia shanga sa mjondongo ngabidi mjue haina ndogo za khairi zotokana hita haina wakati wajao mtana lazima shahidza shireme ikahuonwe masihunga yomadu wala ila dalili ya ukao mtsana ngwendao kwa haje ikahuonwe maingu ya zinza wala ngawendo bwanye mvua dalili ya mvua maingu nabo mrasiringa uka alamusawata bihadesi wala haina wakati wono tabu harima nrongo hamadasi awe fasira yabo jizunga zendo zake na khair mke makini mjua Qur'ani njua maso almuradi njade ya mndu njasafihi mndu njatini ya mndu problem njafumbwa mndu mahala kamrenda ni kazandrabo hani kazandrabo almuradi kama chelezizo haina manda unyonsi pia ujua mbwati mvumbua ya nsahe anuzise kama mndu katsunuzisa ya mndu ngunro nduna nsahe anuzise izo kweli univumbua katsabti vumbua mjamba izo kweli kakuja nivumbua mjamba izo ndrabo antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin awana mke makini mjukana haina wanazijomba ikaongwa remote bahari musawade ziwa wao ngamwadharau au mimi musawi kasina una habari haukaanga mjue kodi ya njema mtutodo hunda zehelino mdiwaza ukamtumaka ujayato yondoma ujinga hatolo hato mjini hao mdiwaza ukamtume wae hambaye mjufumu mdiwaza ukamtume wae hamba ukaimba dhaifu mdiwaza anitogozi nji yapo mtu hamanda amini jua tarehe hiyo sina uparo kana hacha abenge mtsikena hacha aina wazo komentia ndiye almuradi yo khero hanguju au kana se komentere pia mziona mjukaha we yadui we mnafiki we jao banu ikeja bidinke manzeni wa he hiyo Mwenyezi Mungu ifanya yanonese wa kweli mwandabo yabluwakum ayyukum ahsanu amala
Yawa kumori bia mjoka zawa ina wakayinka do rana da yabo mkazoya. Bon yabo atampakanda yabo ngamitami bien ngamona. Ngali. Njakoza. Ngalia. Ngalia.